हुगली के आरामबाग शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आरामबाग ब्लॉक के कई गांवों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं मालयपुर नंबर 1 ग्राम पंचायत और मायापुर नंबर 1 ग्राम पंचायत के विस्तृत इलाके। इस हालात का जायजा लेने पहुंचे आरामबाग के बीजेपी विधायक मधुसूदन बाग। वे कभी नाव से, कभी बाइक से, तो कभी पैदल चलकर विभिन्न इलाकों का निरीक्षण करते नजर आए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। विधायक मधुसूदन बाग ने कहा, मैंने विभिन्न इलाकों में जाकर जो स्थिति देखी उससे स्पष्ट हो गया है कि यह एक मैन मेड बाढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पूरी समस्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस की लापरवाही है। अगर समय रहते सभी नालों की सफाई और मरम्मत की जाती तो यह पानी बहता रहता, जमा नहीं होता। जल निकासी व्यवस्था समय पर दुरुस्त कर दी जाती तो गांव के मेहनतकश लोगों को इतनी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। विधायक ने आगे कहा कि कई बीघा जमीन जलमग्न हो चुकी है और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ तृणमूल कांग्रेस है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर केवल बारिश के पानी से इतनी भयावह स्थिति बन सकती है तो बाढ़ आने पर हालात कैसे भी हो और भी भयानक हो जाएंगे। उन्होंने ग्राम प्रधान और बीडीओ से तत्काल निकासी व्यवस्था सुधारने की अपील की। दूसरी ओर आरामबाग पंचायत समिति के अध्यक्ष शिशिर सरकार ने कहा कि लगातार बारिश के चलते आरामबाग के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव हो गया है। बताया कि प्रशासन द्वारा सभी इलाकों में राहत सामग्री और खाना पहुंचाया जा रहा है। আজকে এখানে মলয়পুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই দিঘের পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, ডানচালা পাড়া, চাঁদপাড়া, বামাপদ প্রাইমারি স্কুল, মাঝপাড়া হরিসভা এই সমস্ত জায়গাগুলো আমরা পায়ে হেঁটে বাইকে করে আমরা পরিদর্শন করলাম। এখানে এই যে শত শত বিঘা জমি জলের তলায় এবং মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য মায়েরা কাপড় হাঁটুর উপরে তুলে, ছেলেরা সাইকেলকে হাতে নিয়ে, কেউ কেউ বয়স্ক মানুষ আছেন যারা রাস্তায় বেরোতে পারছেন না। এই রকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে অতিবর্ষণের ফলে। মমতা ব্যানার্জির দল মাঝে মাঝেই একটা কথা বলেন যে ম্যান মেড বন্যা, আর এটা আমরা দেখছি ম্যান মেড প্রবলেম। কারণ প্রবলেমটা সৃষ্টি করেছেন ওনারা। যদি এই জল নিকাশি ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করে, যেভাবে জমির উপরে কচুরিপানা প্রচুর পরিমাণে জমে গেছে সেইগুলোকে সরিয়ে নিয়ে জল নিকাশি ব্যবস্থাটা যদি সঠিকভাবে করা যায় তাহলে এই সমস্ত গ্রামের গরিব খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে জল যন্ত্রণাটা ভোগ করতে হয় না। প্রত্যেকের বাড়িতে গরু আছে, ছাগল আছে, গবাদি পশু, এগুলোকে নিয়ে এরা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। এই প্রশাসনের কাছে আমাদের যে বক্তব্য যে আপনারা যে প্রবলেমটা সৃষ্টি করেছেন 14 বছর ধরে, আপনারা এই প্রবলেম সমাধান করতে পারবেন না। তাই আমাদের সুযোগ দিন। আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির জল নিকাশি ব্যবস্থা কিভাবে করতে হবে, কিভাবে গ্রামের মানুষ অতিবর্ষণে রাস্তার উপর, শুকনো রাস্তার উপর দিকে হেঁটে যাবে, মোটর সাইকেল নিয়ে যাবেন, 4 চাকা নিয়ে যাবেন, সাইকেল নিয়ে যাবেন, তার ব্যবস্থা আমরা করে দেব।